जय जगन्नाथ। आज 18 अगस्ट रविवार। चलतु आज सकाळर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं ता सहित आपण आम वीडियो को केउ जिल्लारु देखुछंती कमेंट माध्यम रे हमको निश्चय जणाइबे। तबे चलतु आजिर खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइनेबा। डाक्तरंक सुरक्षा पई कमिटी गठनर प्रतिश्रुति देला केंद्र, कार्य को फेरिबा को कला अनुरोध। कोलकाता रे ट्रेनी महिला डाक्तरों को दुष्कर्म परे हत्या घटनार निया एबे समग्र देश रे व्यापीबारे लागिछि। ट्रेनी डाक्तरों विरोध रे होइतिबा भयंकर निर्यातना प्रतिवाद रे शनिवार दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करिछि। एथि जोगु रोगी सेवा गुरुतर भावे प्रभावित होइछि। दिनकु दिन डाक्तर और हॉस्पिटल रे कार्यरत कर्मचारी उपरे आक्रमण हेउथिबारु एहाकु नै फोर्डा आईएम और रेसिडेंट डाक्तर चिंता प्रकट करिसंती। तेबे विभिन्न संस्था चिंता प्रकट करिबा परे स्वास्थ्य मंत्रालय डाक्तर और मेडिकल कर्मचारी सुरक्षा संपर्क में गोटे कमिटी गठन करा जिवो बोली प्रतिश्रुति देइछंती एवं ता सहित लोकंक स्वार्थ दृष्टि डाक्तर और मेडिकल कर्मचारी माने निज ड्यूटी रे जोग देई रोगी सेवा आरंभ करने को मंत्रालय समस्त को अनुरोध करिछि। परवर्ती खबर, राज्य रे 20 तारीख जाए प्रबल वर्षा संभावना, 14 जिला पाई येलो वार्निंग जारी। बंगोपसागर रे सृष्ट लघुचाप हेतु राज्य रे तुहाकु तुहा वर्षा जारी रहिथिबा बेले आसंता 20 तारीख पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। से नै केतेक जिला को सतर्क सूचना मध्य जारी करा जाइछि। तेबे 20 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा हेबाकु थिबारु अनुगुल, बरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, देवगढ़, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, मयूरभंज, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला को मिसाई मोट 14 जिलापाल को सतर्क रहिबाकु निर्देश देइछंती एसआरसी। परवर्ती खबर, पुणी राशन कार्ड रे मिलिबो गहम, सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पुणी थरे राशन कार्ड हिताधिकारी गोटे बड़ खुशी खबर आसीछि। तेबे खबर अनुसार राशन कार्ड रे हिताधिकारी को मिलुथिबा चाउलर 20% गहम देबाको केंद्र खाउटी कल्याण मंत्री निकट में दाबी करिथिबा कहिसंती राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिसंती जे ओडिशा लोकंक गहम पाई चाहिदा को दृष्टि रे रखी एही दाबी करा जाइछि। पूर्व सरकार गहम बंद करी केवल चाउल जगाउथिले, किंतु एबे आम सरकार पुणी थरे पूर्व भली लोकमानंकु चाउल सह गहम जगाई देबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, राज्य रे आलू परे एबे पियाज चिंता, केजी प्रति 50 छुईलाणी दर, ग्राहकंक आखिरे लुह। एबे खाउटी कमनरु आलू कष्ट जाई नथिबा बेले एबे पुणी कंदाइलाणी पियाज। गत किछि दिन हेबो पियाज दर 40 रु 45 टंका थिबा बेले एबे बाजार रे केजी पिछा 50 टंका रे बिक्री हेउची, जहा को नै साधारण खाउटी चिंता रे पडिछंती। तबे महाराष्ट्र रो नासिक रे पियाज दर बढ़िथिबारु ओडिसा रे एहार दर मध्य बढ़िछि बोली व्यवसायी माने कहिसंती। एबे वर्धित दरदाम को नै अतिष्ट खाउटींक पई एहा बोझ उपरे नलिता बिड़ा सदृश होइछि। अन्यपटे राज्य रे देखा देइतिबा आलू समस्या को नै सरकारंकु 24 घंटार मोहलत दैछि नागरिक सुरक्षा मंच। जदि आसंता 24 घंटा रे संकट दूर न हुए तेबे मुख्यमंत्री बासभवन आगरे धारणा रे बसिबाकु संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर, उत्तर प्रदेश कानपुर रे ट्रक रु खसिला साबरमती एक्सप्रेस, 12 बगी लाइनच्युत। उत्तर प्रदेश कानपुर रे गत विलंबित राति रे पुणी गोटे ट्रेन दुर्घटना घटिछि। एही दुर्घटना रे साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन रो 12टी बगी लाइनच्युत होइछि। कानपुर भीमसेन स्टेशन मझिरे एही दुर्घटना होइछि। राति पाखापाखि 2:30 रे एही दुर्घटना होइथिबा जणा पड़िछि। ट्रक रे थिबा गोटे बोल्डर माड़ हेबारु एही दुर्घटना घटिथिबा पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे दुर्घटना रे कोनोसी यात्री आहत होई नथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, अगस्त 19 और अगस्त 26 तारीख रे
ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପଡୁଥିବା ବେଳେ 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡୁଛି। ତେବେ ଏହି 2 ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ 2 ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଫେରିଲେ ରେସଲର ଭିନେସ ଫୋଗାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେସଲିଂ ତାରକା ଭିନେସ ଫୋଗାଟ 17 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜେତା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିନେସ ଫୋଗାଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଅଶ୍ରୁ ବି ବୋହିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି କରିବ ଅଲଗା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ଅନୁଭବୀ ବିଜେଡି ନେତା। ଶନିବାର ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଏହାକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଭାବେ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କରୁଛି କହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ବୟକଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳର ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନିଜର ଅଲଗା ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅନୁଭବୀ ନେତା ବିଧାନସଭାର ନୀତି ନିୟମ ବାବଦରେ ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। 25 ତାରିଖ 10ଟାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। 87 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କରିବେ ମତଦାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 90ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶେଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର 2014ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2019ରେ ଧାରା 370 ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 11,838 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 87,09,000 ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PLFS ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ, 15ରୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେକାର ବେଶୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ପିରିୟଡିକ ଲେବର ଫୋର୍ସ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ 15ରୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେକାରୀ ହାର ବଢିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବେକାରୀ ହାର 23.3% ଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ମାସରେ ତାହା 28%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଏହି ହାର 7.6%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 9.1% ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପଚା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଇ 60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମେରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବାନ୍ତି ଓ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଶିଶୁଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର କାରଣ ଅଣ୍ଡା ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଘଟି 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 5 ଆହତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମାଲ କଲା ସ୍ତ୍ରୀଠୁ 2 ଦିନରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କଲା ଫିଲ୍ମ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 3ଟି ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ 2, ଖେଲ ଖେଲ ମେ ଏବଂ ବେଦା ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା।
समस्त 3टी चलचित्र रे बॉलीवुड रो बड़ बड़ कलाकार काम करिथिबा बेले एबे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम को टक्कर देई आगे चलीची राजकुमार राव को अभिनीत फिल्म स्त्री 2। कम बजेट रे निर्मित फिल्म स्त्री 2 रिलीज रो प्रथम दिन रे 76.5 कोटी टंका आय करिथिबा बेले द्वितीय दिन रे एहा 30 कोटी रु अधिक आय करी एबे अनेक बड़ बड़ बजेट फिल्म रो रेकॉर्ड को भांगी देइछि। परवर्ती खबर राज्य रे हेबो ग्रीन शिप रिसाइलिंग शिल्प पार्क नेपचून शिप बिल्डर्स आग्रही। राज्य रे एक ग्रीन शिप रिसाइलिंग शिल्प पार्क स्थापन हेबाकू जाउछि। एही पार्क स्थापन करिबा लागि अग्रणी कंपनी नेपचून शिप बिल्डर्स आग्रह प्रकाश करिछि। राज्य सरकार आयोजन करिथिबा एक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा कंपनीर परिचालन निर्देशक दीपक और कार्यनिर्वाही निर्देशक सतीश सरकार को एने प्रस्ताव देइछंती। एही शिल्प पार्क द्वारा वार्षिक 300 जहाजर रिसाइलिंग करा जाई परिबो। एथिरु वर्ष को 5 न्यूट टन उच्च मानर इस्पात राज्य को मिलिबो एवं एथि सहित प्रत्यक्ष भावे 20,000 और परोक्ष भावे 50,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रहिछि।